हेलो फैमिली गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द ब्लॉग आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे बहुत बहुत सारा स्वागत। ये सकाल सकाल आमर हजबैंड माछ नहीं चली आसले ये माछ तो सकाल सकाल ही आसे दुईटा कला जरी रे दुईटा की माछ अच्छे से देखा खोलला ये सब मसला मसली मुझे रेडी कर देछि सी मार्केट रू आसवा भितर पियाज रसुण सब छड़ा छड़ी करके धोईकी रेडी कर देछु वर्षार मोर आउ ये आज आइंस जेहेतु आसो आइंस हम से बड़ हांडी रे भात आम बसई देलु देखो भात फुटीगला पुणी थे माने मु बंद कर दिए गैस सेफ सब भात टे फुटला बंद कर दिए भात ऑफ कर देती पुणी गैस ऑन कर देछि भात बर्तमान फुटा लगे हजबैंड बर्तमान ये माछ धोई दौरान आउ जदि आपण मानक मो ब्लॉग गुड़िक टिके टिके भी भल लगे देन सांग मान सहित शेयर करूँ ना प्लीज आउ फेसबुक रे जदि देखुछन देन मो पेज को फॉलो कर दियंतु आउ लाइक करदेबे आउ जदि यूट्यूब रे देखुछन देन सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु सांग मान सहित शेयर करंतु निश्चय आउ सब्सक्राइब न करके जीवेनि तो हजबैंड ये माछ गुड़िक को भल से धोई धोई दौरान एमती दुकान तो काटिकी दिए आमर ये भुवनेश्वर आमको केवे भी काटिया पड़े ना सियाड़ू जेबेठू आम घर को माछ आसे यही बड़ माछ रोही वगैरह केवे काटिया पड़े खाली घरे ताकू काती गुड़ा आउ थे भल से छड़ेकी भल से परिष्कार करी आमको धोईबार थाए खाली आउ गोटे जरी की माछ आसी देखो यहाँ आसी छोट माछ आनी हजबैंड जो लास्ट टाइम आनी आलेई माछ तांकु एते बढ़िया लगी आज से आलेई माछ आनिबार थिला बट आलेई माछ आज मार्केट रे नथिला से आलेई माछ आनिलेनी आलेई माछ आनिलेनी आलेई माछ जगह तांकु एई माछटा मिलला से तो तांकु सही किंतु सही आलेई माछ खाइबार इच्छा थिला किंतु तांकर आज बैड लक नुहे यहाँ भी बढ़िया माछ मिलगला फेवरेट माछ भलिया यहाँ ये सही आलेई माछ टाइप ताठू टिके छोट छोट आ बढ़िया सुंदर देखा चकचक देखा ये माछ गुड़ा तो ये माछ को हजबैंड एमती छुरी रे रांपी रांपिकी जो तार छोट छोट सब काती गुड़ा था गुड़ा रही बिल्कुल भल लगेनि भजा हो तरकारी हो भल लगे तो सही काती गुड़ा को एमती छुरी रांपी रांपिकी छड़े दौरान ता साइड रे जो एमती थाए निश टाइप से गुड़ा सब काटी दौरान ता सहित देखो यहीटा कटा हम केमी कौन परिष्कार करुँच भी हजबैंड से भी आपण मानक देखे दूसरी से पूरा माछ बढ़िया से परिष्कार करती ता साइड रे एठी कट लगे जो छोट माछ गुड़ा जो पित्त बाहर सेटा को से क्लीन कर दियंती अति छोट माछ हेले तार से एते माने पित्त बाहर करंतीनी तो माछर लांज भी काटी दौले तापर एठी मु आसी गली पुओ को देखिया मझे मझे रोसई चलता है मोर सब बेले मु मझे मझे पुओ को भी देखा आसे तो ये आसीगली मो पुओ को देखा मो पुओ शोई उठी नाला आ उठिया उठिया टाइम हो गला पाखे आसला मु अधा अधी रोसई घर को अधा अधी कौन कि आसी स्टार्ट करी से सब बेले उठो तो शोची आमर आ भितर कमटा सरी जाऊ तो मुझे माछरे लुण हलदी पकईदेली हजबैंड कहले सब पकापकी करे मु गोले दिए से गोले देकी पुओ पाखक जाती पुओ को उठेबे तापर बापा पुओ खेलिबे खेलिबे आउपटे मो डाली आउ प्रेसर कहानी कौन आउ कहि प्रेसर कहानी न कहवाटा भल भारी दुख दिए प्रेसर सब बेले एमती छिटकी पड़े माने से छोटिया प्रेसरटा ना तार टिके ओभर हो गले पानी सेटा खाली सब सरसर होकर बाहरी पड़ो देन ये मुझे कड़े फड़े सब बसईदेली रेडी रेडी करदे कड़े भल से आग प्रथम बसईकरी पूरा पचईदेवी मैंने पूरा पाचिज गरम होकर देन ये कड़े पाचिगला पर सोरिष तेल देली सोरिष तेल बढ़िया से गरम हो जाए माने जितेबाला तेलरू हल्का हल्का धुआं बाहरी आसो आम से जाना जे तेलटा भल से गरम हो गला तेलटा भल से गरम हो गला परे परे मुझे माछ पीस गुड़ा को दे दूची आमर एटा को माछ एटा आमर रोही माछ तो रोही माछ गोटे गोटे पीस दे दूची हल्दी लुण गोला होकर रही एबे गोटे गोटे पीस देकरी मु कड़क कड़क भजा करदेवी आउ पूर्व थरक भी से एबे तो चिकेन खाइबार ना बर्ड फ्लू हो जाइए ये मत लास्ट थरक जाऊ मोर किसी सब्सक्राइबर माने चिकेन बर्ड फ्लू जानी चिकेन तो आमर आसना येस आमर चिकेन आसला अंडा आसीला मो सब्सक्राइबर माने मो मुंडर गोटे पलि जाइला जे अंडा कथाटा आउ ध्यान नाई चिकेनटा जानी अंडाटा आउ ध्यान नाई तो अंडा आनी देइथिलु खाई देइथिलु पछरे माने जानला परे जाऊ थैंक यू मो सब्सक्राइबर सांग मानकू से मान जाऊ मते कहले जे अंडा भी खाइबोनी चिकेन भी खाया तो हबनी जानिथिली देन ये माछ कड़क कड़क भजा होगला ये वर्षार टिफिन मु रेडी कली आज जो आइंस हुए से 2 पीस माछ भजा आउ भात सज पखाड़ नहीं जीव
ଭାତ ନେଇଯିବ ସେଇଠି ପାଣି ପୁରେଇ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ଖାଇଦେବ ଏଠି ମିଶିମାଶି ଖାଆନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ସେପଟେ ମାଛଟାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍କୁ କଲି। ଏପଟରେ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି ବନେଇ ଦେଉଛି ପିଆଜ ଚକୁଳି। ଝିଅର ସ୍କୁଲ ତ ଏଇନେ ଛୁଟି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 4 ଦିନ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ତ ସୁଟ୍ କରିବା ଦିନର କଥା କହୁଛି। ତ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ପିଆଜ ଚକୁଳି ଆଣ ବଗେରା ସବୁ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଆରୀର ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲି, ଏବେ ଆସିଲି ଝିଅର ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ସବୁତକ ଭାଜି ଭୁଜିକିରି କଡ଼କ କଡ଼କ ଭଜା କରିଦେଲି। ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଭାଜେ। ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ସବୁ ଭଜାଭୁଜି ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ମାଛ ଭାଜିବି, ଛୋଟ ମାଛ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍। ଛୋଟ ମାଛରେ ସବୁ ନୁହେଁ, ଏମିତି କେତେଟା ମାଛ ତାଙ୍କର ଅଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ମହୁରାଳି ତ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଏଇଟାର ନାଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଲିଶର ଛୁଆ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଲିଶର ଛୁଆ। ଆଉ ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ତାୱାରେ ଭାଜିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନା ତାୱା ଆଉ ବାହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ସେମିତିରେ ତ ବହୁତ ସାରା ବାସନ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉ ତାୱା ବାହାର କଲିନି। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଜଗି ରଖିକି ଦେଖିକିରି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି ଭାଜିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଗ ଭାଜି ଦେଉଛି। ସେପଟେ ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥୋଇକିରି ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିଛି ବି ହେବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଡାଉଟ୍ ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ହୁଏ ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳଠାରୁ, କାଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଛ ନା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଚକଚକ୍, ମାନେ ପୁରା ଖସଖସ ଖସି ଯାଉଛି କଡ଼େଇରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଛ ଯଦି ଲାଗିଯାଏ, ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଲାଗିଯାଏ କେତେ ମାନେ ରାଗ ଲାଗେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଚାରିପଟରେ। ତେଲ ଟିକେ ବୁଲେଇକିରି ଭାଜିଦେବି। ତେଲ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବୁତକ ମାଛ ଭଜାଭଜି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିବି। ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ମାଛଟାକୁ ଭଜା କରି ଛାଡ଼ିଦେ, ସେ ଭଜାଟା ଖାଇଦେବା, ଆଉ ସେ ମାଛଟାକୁ ତରକାରୀ କରିଦେ, କାହିଁକିନା ଝିଅ ତ ଖାଇବନି। ଝିଅ ମାଛ ଭଜା ଖାଇପାରିବନି, ତାର ଟିକେ ଝୋଳ ଦରକାର। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇ ଭିତରେ ଏମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। ମାଛ ଭଜା ରଖିବି ନା ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି, ଏମିତି ହେଉଥିଲି, ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲି। ହେଲା ଭିତରେ, ମାନେ ଏଇ ଭାଜିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇଦେବି। ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ରେସିପି ସେୟାର କରେ। ଆଉ ସେ ମାଛଟାକୁ ମାନେ ବଡ଼ ମାଛଟାକୁ ତରକାରୀ ବନେଇବି, ପୁଣି ଛୋଟ ମାଛଟାକୁ ବି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଏମିତି ସବୁ ଭାବୁଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ୍। କ'ଣ କରିବି, 2ଟା ତରକାରୀ ବନେଇଲେ ମୋତେ ପୁଣି ବହୁତ ଝାମେଲା ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ ଝାମେଲା ଲାଗିଥିଲା ସେପଟରେ। ଏପଟରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଏଠି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼େଇକିରି ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ଘର ହେଇକିରି ରିଷି କାହିଁରେ ଏଇ ଖେଳ ଚାଲିଛି ବାପ ପୁଅଙ୍କର। ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜମେଇକିରି, ଇଏ ଗାଧେଇ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ମୋର ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଭଜା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ତରକାରୀ ଏକାଥରେ ଯେମିତିକି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ମୋଟା କାଟିଥିଲି, ଲମ୍ବା କରିକିରି। ଏମିତି ମାଛ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ କାଟିଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଡବଲ୍ ଲାଗେ। ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ପକାଇଦେଲି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବଟା ବେସରଟାକୁ ପୁରା ଦେଇଦେବି। ବେସରଟା ପୁରା ବନେଇ ଦେଇଛି 2ଟା ମାଛ ପାଇଁକା। ଏଇଠି ମୋ ମାନେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଯେ ବଟା ମସଲା ସବୁତକ ଦେଇଦେବି, ପୁରା ଝୋଳଟା ବନେଇଦେବି, ସେଇଥିରେ 2ଟା ଯାକ ମାଛ ପକାଇଦେବି। କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯେ ସିଏ ବାସି ପଖାଳ ଥିଲା, ତ ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ଭଜା ମାଛ ଦେ, ମୁଁ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଯିବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବାସି ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନୋ ପିଆଜ, ନୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସେ ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ବାସି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କୁ ସଜ ପଖାଳ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗେନି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି। ବାସି ପଖାଳ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଉଡ଼ିବ, ଶହେ ଉଡ଼ିଲା। ତ ସିଏ ଏଠି ତାଙ୍କର ବାସି ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ସେପଟରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 2ଟା ଯାକ ମାଛ, ମାନେ ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁତକ ପକାଇକି ଝୋଳ କରିଦେଲି। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାପରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି ଯେ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି କାମରେ, ମାନେ ମୋ ପୁଅ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ରାତିକି ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ, ଆଉ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମିଶିକିରି ଖାଇଲୁ, ରାତିରେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲା ନାହିଁ।